हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग समस्त को तो मामा से ब्लॉग आप समस्त को पुणी थर बहुत बहुत स्वागत। मुझे आसिगली आज सकाल नुआ गोटे फ्रेश वीडियो नहीं कौन कर मैंने केमती अच्छे मुझे आशा करती भल थे सेमती भल था आपको से था खरारू खरारू बचिकी था कारण खरा बहुत जोर खरा हो तो समस्ते सुरक्षित था तो समय है 6टा तो आज टे उठा लेट हो गला उठा लेट हो गला तो किसी कम से सरी नहीं सब जगह पड़ी बासन हरिया सब पड़ी कफी आगे बसईदेली तो कफी होगला पी सारापर से जल्दी जीली बोधे बाहर तो रेडी तो मुझे कफी टे बसईदेली पीदेली से पलैबे मुझे सब कम करी आसले खाया लेके जी तो से मुझे सत होना कफीटा बसईदी लगे कफीटा बसईदी लगे कफीटा बसई सारा पी सारापर जो आज कम हम लेट तो हो आज लेट होगा कारण स्कूल भी छुट्टी दी खराब बोली 2 दिन छुट्टी दी 19-20 तो किसी टेंशन ना ना मुझे जल्दी टे उठा पड़ता 5:30 स्कूल भी छुट्टी दी 19-20 2 दिन छुट्टी दी भी जीवनी स्कूल खोला थे भी से जगह कारण तो देह प्रबल खराब काली ठार जर जर ठंडा हो छुआर कान फान सब पिंधुची छुआ कांदुची रात सारा सोनी दिन सारा खाली दिन सारा शोची से छुआ जमा शोया छुआ फेट चलती 24 घंटा तो काली ठार पूरा से हाली हो जाए तो मेडिसिन फेडिसिन सब आनी झड़ाझड़ी ठाकुर नहीं हनुमान करदे तो सब करदे तथापि देह आज टे उषुम अच्छी तो मेडिसिन तो कंटिन्यू खाऊँ देखिए हूँ टे भल लगे पुणी कम छाड़ आ गए मेडिकल धर जा पड़ो आने जना पड़ो कारण पूरा हालिया हो छुआ बहुत हालिया थर ना देह खराब है सी एमती हालिया के हुए तो बहुत हालिया हो तो भल लगुच देखो ताकि टे कमी देहरे जदि भल लगे सन्ध्या धरिकिना जी तो सी भी शोची सी भी उठिनी आगे सर स्कूल छुट्टी अच्छी तब सी तो जाए ना था स्कूल जीवन कि ट्यूशन जीवन टे भल लगे रात स्कूल ट्यूशन जीव से शोची ए तो आगे उठिले मुझे उठिली उठिले मुझे आसले कफे कर सी बाथरूम बाथरूम आस पीदे से जी मुझे कफीटा पीदे एत सब कम पड़ी जो करी रंधा पड़ा हम सब जगह पड़ी आज गाली घर द्वार तो जाकर रंधा बड़ा हम तो आपण मैंने गोटे कम करते मोर चैनल को सब्सक्राइब करदे साथ बेल घंटी प्रेस करदे कारण प्रत्येक वीडियो आप फास्ट फास्ट पहुँची पाए आउ गोटे कथा होती लास्ट वीडियो निहाती देखो और एंजय करूँ तो अधार अधार टे देखते आज देखते पूरा देखो वीडियोटी लास्ट हूँ कफीटा ये कते पीदेव तापर आप सहित कथा हो फ्रेंड्स ए समय है दिन 12टा आज मैं किसी रंधा है पखाड़ भात एत थुआई मेचे थुआई से तो होटेल खाईदे पलैले तो सका पकड़ी आगटा दिन पूरा मस्त पागटा हो पूरा पवन पूरा एमती आती 5टार एमती घड़घड़ी आ पवन पूरा बोले बात्या टाइप हो तो कमी किसी रंधा है छुआ देह तो भल ना एपर्यंत भल है तो से भात खाइबनी फालिश फालिश पीदेव पकुड़ से करदेली पकुड़ खाईदेव माप 2 जन आ किसी रांधि तो एड सेड कौन लगे आम पकड़ फकड़ लगे पकड़ा 2टा मुझे खरा खाईदेवी आसे किसी रांधिली तो मुझे पियाज पकड़ी बसई देती तो पियाज पकड़ी बसई देती पियाज पकड़ी होगले आम खाईदेबू पागटा देखते केमती पागटा देखते दिन 12टा कि पाग पूरा कोहल आ पवन पूरा बात्या टाइप पवन हो थमी पवनटा 5टार घड़घड़ी पवन वर्षा जमी हुए पूरा बात्या जमी हुए से टाइप है भाई वर्षा हम पूरा जहाँ वर्षा है किंतु पवन मस्त है अब चलती पवन टे अबे सांगे सांगे होता तो ये टे थमी पवनटा कि पागटा मस्त होती पकड़ छणा मस्त भाव में खाईदे खाईदे आज भातटा देखा सिचुएसन देखिए भातर खबर बुझा खाइबा कि नहीं कि कौन आ पियाज पकुड़टा टेस्ट मस्त लगे मत से मुझे खाईद करके कई तो नहांती आम 2 जन माछुआ टिके ना से कड़े टिके ना तथा बहुत हो मत लगुच तेणु अनुमान धरा पड़ानी आज चटुटा नुआ आनी तो ओपनिंग करदे छोटिया कढ़ईटा चटु बहुत बड़ हो जाऊँगी तो से होनी
कड़ईटा धरुनी देखना कढ़ई जड़ा पड़े चट सेड़ा बड़ा के होची तो मु करुची तो जा करदे पत्र भी सब सजना गछटा आम पछपटे पत्र सब उड़ीक आस पड़ू कढ़ई तेल कढ़ई ए पकड़ी बासन भी जो पकड़ी आण भी आगे पत्र उड़ी पड़ जाए सजना शाग भजा हो जाए मोर डायरेक्ट पकड़ी को सजना शाग पकड़ी जाए तो मुंडा भी कहीं झांकी लगे बुलाऊँ ठिया होनी मुंड एमती बुलाऊँ तो सामने मो आपटा पछे कथा हेबी एबी जाऊँगी रेडी कर दिए लेट हो बहुत लेट अलरेडी हो गलानी तो सामने आम पछे कथा ना पकड़े मोर निआ लगी देख पवन देखले ना पवन केमती बापा एबे बाहर में कृषक मार्केट बहुत दिन पर गाटा ठंडा ना गाटा ठंडा हमें ठंडा होगा गाड़ी बाहर है वर्षा लाने हुए भाभी लाती कितने राम बोल रहा है वर्षा नहीं राम बोल हाँ वर्षा लाने चंद्रना बैगन ना आइला पसंद कैसे खाइबो बेसी हां धारो हां ये मोटा का उड़े पटा जाओ ना जुड़ा में अड़ी न पड़ी अड़ी ले लेके पड़ी लिखो अड़ी लोग 30 ऐसे पकड़ो ना सारा पकड़ो ये
এইটা আনো ସେଇଟା ଭଲ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ସେଇଟା ହଁ এটা গাড়ি ধরে যাই ଶାଗ ଫାଗ ବନେଇ ଯାଇ ହାତ ବାପା ଦେ ହାତ ଦେ ହାତ ଦେ ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଳସ ମାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଭୋରୁ ଆଜି ଉଠି ପଡ଼ିଛି ତ କେତେ 5:30 ହେବ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସବୁ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଲାଣି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବି ସରିଲାଣି ଆଉ ମାର୍କେଟ ତ ଗଲି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି ବହୁତ ଦିନ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲି ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ବୋଧେ ହେବ 15 ଦିନ ପରେ ମାନେ ସରି 15 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଏବେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ହେଉଛି ସେବେଠାରୁ ଧରିଲେ ସେବେକା ପୋଷ୍ଟ ଧରିଲେ ଆଜି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ବି 15 ଦିନ ପରେ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି କାରଣ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ତାପରେ ଛୁଆ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଙ୍କ ଦେହ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା 3 ଜଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ତାପରେ କାମ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ରହିଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଜି ଭାବିଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କରିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଦେଲି ତ ଆଜି ଟିକେ ଗଲି ମାର୍କେଟ ତ ପରିବାପତ୍ର ଟିକେ ଆଣିଲି ଆଉ ଟିକେ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିଛି ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲି ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିଲିନି ତା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଗଲାଣି ସେ ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ ତାପରେ ସବୁ କାମ ବି ସରିଲାଣି ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟୋଟାଲି ଇଏ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା କଥା ହେବା ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନିହାତି ଆସିବ ତ ବହୁତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ଏବେ ହାଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଇଆଡ଼େ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ ଇଆଡ଼େ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ଟିକେ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ରହୁନି ଟିକେ କେବେ ଏମିତି ଭଲ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି ଆଉ ଏଥର ତ ଯେଉଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ପୁରା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଟୋଟାଲି କିଛି କରିହେଉନଥିଲା ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଟିକେ ଯେଉଁଦିନ ଟିକେ ଧର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କେଉଁ ଦିନ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ କରିନଥିଲି ତ କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଆଉ କେଉଁଦିନ ପହରଦିନ କିଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏମିତି କରିପାରୁନଥିଲି ଏତେ ଦେହ ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା ତ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତି କରିଦେଉଥିଲି ଗୋଟେ ତ ଆପଣମାନେ ବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ସାଙ୍ଗଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁଛି ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଦେଇପାରିବେ ତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ରେଗୁଲାର ମୁଁ କରିପାରୁନି ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ମୁଁ କରୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଉ ଲମ୍ବା କରୁନି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗରେ ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟି ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ କାରଣ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ।